Engineering Office kung sa munisipyo nimo, municipality nimo, itungkol ang imuhang building kung sa syudad o City Engineering Office. Okay? So, dirita, o kanilang kinsa ni answer o BIR diha. Okay, remember na pag-ingong kag BIR, internal revenue lang na pagkolekta sa mga buwis na naasunod sa Pilipinas. Okay na nabitaw, mga negosyo na nasa sunod sa Pilipinas, trabaho na ni BIR. Kolektahan na o mga buwis or tax. Pero kanimang good, okay, importer brings in goods to a Philippine port. Before the goods can be raised, a government agency is taxed to assist the value collect necessary import duties, taxes, and other charges in accordance with the CMTA. So, ang ato ang tax na dapat kolekta niya is tax coming from imported goods. So, wala na naabot ang BIR na, that is Bureau of Customs and Charity. Okay, again, pag may nota o BIR hanggang, so, internal revenue, mga negosyo na naasunod sa Pilipinas, mao na ilang kolektahan ng buwis. Pero, katong buwis, kinahanglan na ito kolekta coming from imported goods, okay, that would be